Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga. Mong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance, in liquid na. Resolve coffee phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mga giya og sumbanan diya sa atong pagbiyahe gamit ang atong mga sakyanan. Batasanon og sundon kining mao nga mga giya. Una, susiyon kini nga mga parte o gamit sa inyong sakyanan pinaagi sa pagsagulo ni ining mao nga mga letra, ang blow bagets. Susihon ang battery. Susihon ang mga suga o lights. Susihon ang sukod sa oil sa inyong sakyanan. Susihon ang tubig o water. Susihon ang brake sa inyong sakyanan. Susihon ang hangin sa inyong aircon o sa inyong ligid. Susihon ang gidaghanon sa inyong gas o gasolina. Susihon ang parte sa makina o engine. Susihon ang kalidad o magdala sa reserba sa ligid o tire. Susihon o gandamon ang kaugalingon o self diha sa pagbiyahe. Kini nga pahinomdom hatod kanato sa Miss o Radio 87.5 FM. Mobalita, moalagad, mulingaw. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap mo sa baboy? Certified Wapig Oink dahil pinalaki sa Pigrola. Oink oink yung malaman. Oink siksik sa mata, mata pala. Oink oink yung malusog. Oink sa kuro talaga namang ramdam. Oink oink yung matimbang. Oink pag kinarga sa truck, butlak na lang. Oink oink yan ang hanap ko. Biyahero, dealer at racer pa man. Oink 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 certified Wapig. Tingin to timbang talagang lamang. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Sa Pigrola, sa Pigrola, lamang kasama laman. Oy, oy. Certified Wapig. Tingin to timbang talagang lamang. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Sa Pigrola, sa Pigrola, lamang kasama laman. Pigrolak lang ang may Pigro Builders, kaya lamang kasama laman. More than 30 Pigrolaki years. Ang depresyon makaguba sa kaugmaon o makakutlo sa kinabuhing bulawanon. Kung ikaw nakasinati niini, likay pinaagi sa pagsunod niini nga mga sumbanan. Ayaw iluo mo itago ang imong mga problema. Kanunay pakigsulti sa imong pamilya o mga higala. Isulti kanila ang imong nasinati o giatubang nga mga problema. Himua nga busy ang imong kaugalingon diya sa paghimo sa mga butang nga makapahupay kanimo. Duol sa mga lumiliyok sa simbahan o pangayo og tabang kanila. Duol sa buhatan sa gobyerno, ilabi na sa DSWD o di baka sa DOH, aron nga ikaw matabangan, pinaagi sa ilang mga tao nga gisaligan para sa pagtabang sa ingon ana nga mga kahimtang. Labaw sa tanan, ampo kita kanunay sa atong labaw nga makakagahom nga sa kanunay iya kitang giyahan sa tanan nga atong mga kalihukan. Kini nga giya og pahinumdum giatod kanato sa Miss o Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Kalibanga, langay sa banyo. Sa Diatabs, human ang kalibanga. Basta kalibanga, sulit sa kapaspas ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP ra per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Bangon, bangon sa presensya sa Diyos. Mabati matag adlawng Domingo alas 6 ngadto alas 7 sa buntag dinhi lamang sa Miss o Radio 87.5 FM. Mobalita, moalagad, muligaw. Bangon, bangon sa presensya sa Diyos.
Join us on Sunday's Flashback and Playback for a heartwarming musical experience that will bring back the magic of classic songs and transport you to a time when music truly touched our hearts and souls. Sunday's Flashback Playback with DJ Choi. Every Sunday, 8 to 11 in the morning, only here at Mr. Radio 87.5 FM. Mo balita, mo alagad, mo lingaw. Ang pagbabalik, the return of the comeback. Ang pagbabalik sa inyong DJ musikero sa iyang programa, ang Sunday Musikahan at Iba Pa. Sunday Musikahan at Iba Pa. Every Sunday, 6 a.m. to 10 a.m. Sunday Musikahan at Iba Pa. Mas pinaaga, mas pinasaya, mas pinasarap. Salado! Sunday Musikahan at Iba Pa. Dinilang sa Miss O Radio 87.5 FM. Mubalita, mo alagad, mulingaw! Mga ka-Miss-Or, andam na ba mo? Kay diri sa Miss-Or Shoutout, walay mingaw, puro lingaw. Lunes hangtod Bernes, alas 6 hangtod alas 7. Chika, kanta, o shoutout. Diretso hatag, walay bitin-bitin. Ug ang DJ na sexy, si DJ Yummy, walay makapildi. Ayaw na paglangan kay sudlan na nato. Diri lingaw, walay hasol, walay duka. Kini ang Miss-Or Shoutout diri lang sa 87.5 FM. Paminaw na, kay di ka magmahay, malingaw ka pa. Baby, you don't know. Ang Yahweh, ang Yeshua, Elia Ministry End Time Message, mudalit kaninyo ning tulumanon, dawata ang kamaturan, dawata ang kamaturan. Tulumanon, nga nagtawag kaninyo sa pagbiya sa tanang mga pagtulunan, nga iya sa mga pagano, iya sa demonyo, o sa pagdapit kaninyo sa pagsimba lamang, ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Yeshua Messiah. Mga kamisor, nakadungog na ba mo? Ato na bagong Enervon! Ang pinakabago, pinakamaayo nga Enervon. Enervon Z Plus na siya. Must have gid kini mga kamisor. Karon, gipakusgan pa sa zinc, vitamin C, vitamin B1, 2, 3, 5, 6, and 12, ug vitamin E. Tabang mo hatag og healthy energy. Ug dugang nga depensa kontra sa sakit, ubanan sa saktong diet ug exercise. Busa, ayaw na mo paulahi. Pagtumar na mo sa pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus. Alagang Unilabyan! Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kini nga programa hatug kanato sa FDC Misamis Power Corporation. Harnessing energy, empowering communities. Mga kamisor, atong paminawon ang panawagan sa buhatan sa Exclusive Ordnance Disposal Team kung Ihudi Misamis Oriental, pinaagi ni Police Corporal Christian Dave Taloperet, mahitungod sa pagigay sa aksidente tungod sa bomba. In behalf sa mga team leaders sa Misamis Oriental Provincial ED and K9 Unit, Police Lieutenant Alison Tejada Tulay, nagpaabot siyang pasalamat sa Miss O Radio no, sa pag-imbita sa among unit para sa mga kaisgutanan mahitungod sa among unit no. Amo lang padumdum sa katawhan nga kung naamang ganin ning mga inyong nadunggan ang pahimangno ug yawhan sa Ihudi Misamis Oriental para sa atong kaluwasan. Mr. Radio
Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Miso Radio 87.5 FM moatod diha kaninyo sa mga prisko kundanong balita pinaagi sa Miso Radio Weekend News. Dinhi yung may bawan na mga nagkariyang balita dinhi sa atong dapit sa nasod sa tibok kalibutan. Miso Radio Weekend News o karon ang inyong mga tigbalita. Maayong buntag, Misamis Oriental, tibok na sudmans, tibok kalibutan yung nabot sa atong sibihan. Adlawng Sabado karon, Hulyo 11 tuig 2026. Nagaminaw ka mo sa Miss Or Radio 7.5 News FM. Kayong tig balita, Miss Or Julina Luab. Og Miss Or Riz Lage, alang sa Miss Or Radio Weekend News. Kini mga nagunang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Philippine weightlifter nakakuhag medalya sa Colombia. Sa Celebrity Balita. Sikat nga kantang suwim sa BTS ang nag-atubang og copyright issues. Alang sa balita sa negosyo. Bagong digital loan facility sa SSS gilusad na. Sa balita, kawas sa nasunod. 900 kahalas na kaikyas sa baha sa China, residente nagpanik. Sa balita, sunod sa nasunod. Moderate explosive eruption sa Mount Canlaon na sinade. Og 15 patay sa nagkalaing-laing landslide sa Mindanao. Sa balita sa rehiyon. Flash flood sa Bukidnon, isa patay, kapin 200 ka pamilya apektado. Alang sa balitang lokal. Libro sa kasaysayan sa Taguluan, ana-ana sa Municipal Library. Og balingasag, gigatakdang pagatukuran og bag-ong tulay. Sa pulis, balita. Kapin 2 milyones sa pesos nga gituhuang sabon na sakmit sa bypass operation sa Taguluan. At ang iyang mga detalye ni ini sa atong pagbalik. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Miss Radio. Sa balita sa paugnat sa kusog. Nakakuha ang Pilipinas og dugang upat ka medalya ni atong Biyernes International Weightlifting Federation kan IWF World Youth Championship sa Cali, Colombia. Si Rian Cabalida sa Cebu City nakakuha og silver medal sa snatch 88 kg og bronze sa clean and jerk 105 kg sa women's 69 kg division. Nangunang Amerikana si Adeline Jones sa snatch sa clean and jerk. Si Lena Vella sa Italy ang nakadaog sa silver sa clean and jerk. O si Edith Yostrico sa Mexico nakakuha sa bronze sa snatch. Samtang si Salazar Bulanos nakakuha sa bronze sa total nga 188 kg. Sa men's 60 kg division, si Kirby Kent Alas sa Zamboanga City ang nakadaog sa silver medal sa snatch nga 113 kg. Narang siya sa ikalimang pwesto sa clean and jerk o ikaupat sa total
nga 248 kilogram. Sa Celebrity Balita. Nagatubang karon og kaso ang sikat nga kanta sa K-pop supergroup nga BTS nga suwim sa paglapas sa copyright ni atong Miyerkules sa California. Gisangat kini sa tulo ka Amerikanong songwriters nga nagingon nga ang maong kanta susama sa mga elemento sa usa ka demo song nga pareho og titulo og gipasa nila. Niadong Bernes, gilimod sa Big Hit Music, ang music subsidiary sa HYBE o ahensya sa BTS nga mga pasangil nga ang kanta nga Swim nakalapas sa copyright sa gipanag-iya sa mga nagpasangil nga sila si Steve Cooper, June Sandler o Graylin Johnson. Ang mga nagpasangil misangat sa kaso sa U.S. District Court alang sa Central District of California. Human sa pahinomdom at ang iyang detalye sa balita sa negosyo gawas sa nasod. Luzon, Visayas, Mindanao, Misamis Oriental, kumusta? Ini ang inyong higala nung lading. Mag-imbita kaninyo sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Madungog na ni Ining Sibyaan 87.5 Miss O Radio. Sugod karong Pebrero 19 tuig 2024. Lunes ngadto sa adlong Domingo alas 7 ngadto sa alas 8:30 matagabi. Paminawa ang mga nagkalain-laing mga kasinatian sa kinabuhi sa tao sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Ang HIV kung Human Immunodeficiency Virus usa ka seryoso nga makatakod nga sakit nga mahimong mosangpot sa AIDS kung Acquired Immunodeficiency Syndrome. Importante nga panalipdan ang imong kaugalingon gikan sa HIV, pinaagi sa responsible sexual behavior, paglikay sa mga gigamit nga dagom ug regular nga check-up kung ikaw usa ka sexually active. Ang sayo nga pag-ila sa pagtambal sa HIV hinungdanon alang sa pagpugong ug pag-uswag sa AIDS ug mga komplikasyon. Ang mga tawo nga adunay HIV nga nakadawat sa tambal o nagsunod sa ilang regimen sa tambal mahimog makasinati sa usa ka hinungdanon nga pagkunhod sa ilang viral load nga dili mahimo nga mapasa ang virus sa uban. Ang regular nga check-up ug komunikasyon uban sa imong healthcare provider importante sa pagmonitor sa imong panglawas o pagdumala sa HIV. Ang paggamit usab sa mga kondom makapagkunhod pag-ayo sa risgo sa transmission. Likay ang paggamit og dagom o mga syringe nga gigamit alang sa pag-injection sa droga tungod kay kini adunay dakong tsansa sa pagpasa sa HIV. Kini nga pahinumdom matud kaninyo sa Miss O Radio 87.5 FM. Anda mo balita, mo alagad, mulingaw. Miss Radio. Alam sa balita sa negosyo. Gipirmahan sa Social Security System kun SSS ang standard economics ang usa ka kasabutan aron i-develop ang Loan Light usa ka digital microloan facility nga maghatag sa mga miyembro og mas paspas, luwas og mas baratong short-term nga pautang. Pinagi sa maong kolaborasyon gamiton sa programa ang Advanced AI ug Blockchain Technology para sa paspas nga pagproseso sa loan, mas ubos nga transaction cost ug mas sugot nga data security subay sa digital nga panan-aw sa administrasyong Marcos. Sa balita, kawas sa nasulod.
Nagatubang karon sa grabing kakulba ang mga residente sa habagatang bahin sa China human makaikyas ang gibanabanang 900 ka mga halas nga gikan sa mga breeding farm tungod sa baha nga dala sa bagyong Maysak. Nibusikar ang duha ka reservoir sa Hangzhou, Guangxi human sa walay undang nga ulan hinungdan nga naanod ang mga farm sa bitin. Lakip sa mga nakaikyas sa mga malalang nga klase sama sa cobra, crate o green pit viper nga nagkatag na sa mga baka, atop ug sulod sa kabalayan diin duna na mga taho sa mga residente nga nangapaakan. Nagpadala na ang gobyerno og mga snake catching team og nagapod-apod og dugang anti-venom sa mga ospital. Gipasidan usab sa mga otoridad ang publiko nga mag-amping og likayan ang pagdakop sa mga halas sa kaugalingong kamot aron malikayan ang disgrasya. Human sa pahinumdom, atangi ang detalye sa balita sulod sa nasod ug balita sa rehiyon. Matag-adlang Sabado, inyo nang mabati ang programang Kahayag dinhi sa 87.5 Miss or Radio. Sa maong programa, hisgutan ang mga kalambuan sa atong kooperatiba, Moresco One, aron ang atong mga member consumer owners kung MCO makahibalo ug dili mahikawan sa kasayuran. Kahayag inyong mabati matag-adlawng Sabado alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa 87.5 Miss or Radio. Atangi! Miss Radio. Sa balita, sunod sa nasud. May kabat na sa 15 katao ang namatay sa naglanlaing insidente sa pagdahili sa yuta sa mga lalawigan sa Sarangani ug Lanao del Sur niadtong Biyernes sa kadlawon Hulyo 10 ning tuiga. Sa Malapatan, Sarangani, napulo ka miyembro sa duha ka pamilya lakip ang pipila ka mga bata ang namatay human matabunan sa yuta ang mga panimalay niini. Usa ka 31 anyos nga lalaki ang naluwas ug gidala sa ospital. Sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng napahuyang ang yuta sa lugar tungod sa magnitude 7.8 nga linog niadtong Hunyo 8. Tungod sa nahitabo, giplano sa lokal nga kagamhanan ang pagbalin sa mga pamilyang nagpuyo sa mga delikadong dapit. Kapin sa gatos ka pamilya sa duha ka barangay na apektuhan sa kusog nga pag-ulan. Samtang sa Calanugas, Lanao del Sur, 5 ka tawo ang namatay, duha ang naangon, lugunong pa ang padayon nga gipangita human usab sa laing pagdahili sa yuta sa barangay Nginger. Nagpadayon ang search and rescue operations karong panahon na. Bisan pa sa kalisod sa pag-abot sa lugar tungod sa mga dalan dili na maagian sa mga sakyanan. Sa balita, sunod sa nasud. Mibuto ang Mount Canlaon sa Negros Island pinaagi sa usa ka moderate explosive eruption ni atong Hulyo 9, 2026 sa may alas 7:33 sa buntag nga nagpalugula og bagtik nga abo nga miabot og 3 ka kilometro ang gitas-on sa kahanginan. Ang mga abo ni katap hangtod sa southwestern Cebu sama sa Toledo City, Pinamungahan og Aloginsan og nakita gikan sa Iloilo City sa Panay hinungdan nga daling gisuspende sa mga lokal nga kagamhanan ng mga klase og trabaho sa gobyerno. Dungan sa pagkansela sa mga biyahe sa eroplano sa Mactan Cebu International Airport tungod sa delikadong kalidad sa hangin ug kakuyaw sa makina. Gumikan niini nagpabilin og Bus Alert Level 2 ang bulkan diin hugot nga gidid-an sa Phivolcs ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone samtang ang mga otoridad nagpahinumdom sa publiko nga mag-face mask o magpabilin sa sulod sa balay alang sa ilang kaluwasan. Sa balita sa rehiyon. Kaabsan sa kinabuhi ang usa ka 47 anyos nga si Alias Carding humanaanod sa baha sa barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Samtang naningkamot sa pagsalbal sa iyang baka ni atong Hulyo 8 ning tuiga. Mato di CDR Chief Alan Comiso,
Nagsugod ang kusog nga ulan sa alas 3 sa hapon tungod sa habagat nga gipakusog ni Bagyong Inday. Hinungdan sa pag-awa sa mga suba ug pagbaha sa mga barangay sa Managok, Violeta, Linabo, Apo Macote ug Simaya, dungan sa minor landslide sa barangay Miglamin. Agi aksyon, gamitan og mga pisi sa mga rescuers ang pagluwas sa mga residente. Diin 277 ka pamilya ang gipasilong sa mga evacuation center. Gumikan nini, nagpadala na og damage assessment team ang lokal nga panggamhanan alang sa clearing operation sa dinlian nga pag-abot-abot og hinabang. Samtang nagpabiling nakaalarma ang CDRRMO alang sa kaluwasan sa tanan. Human sa pahinumdom, ang detalye alang sa balitang lokal at angin sa atong pagbalik. Alam sa balitang lokal. Mamahimo na nga mabasa sa publiko ang kasaysayan sa lungsod sa Taguluan, human formal nga gitunol ni local historian ug author Dr. Primitivo Ragandang II ang volume 1 sa librong Taguluan ngadto sa Municipal Library bag-uhay lang. Ang mga libro nga naglangkob sa mga tradisyon, kultura ug mga mahinungdanong pangitabo sa lungsod, formal nga gidawat ni Municipal Librarian Ellen Egarge uban ni Tourism Officer J.R. Pasqua. Tumong sa maong inisyatiba nga mas mapadali ang pagpaambit sa husto nga lokal nga kasayuran ngadto sa mga estudyante ug sa tibok komunidad, hinungdan nga giawhag karon ang publiko sa pagbisita sa library aron kini mabasa. Alam sa balitang lokal. Dugang sulat sa pre-procurement ang nadawat sa buhatan ni Mayor Alexis Quina gikan sa Department of Public Works and Highways kan DPWH, Misamis Oriental 1st District Engineering Office, kabahin kini sa construction sa Dumarait Rosario Bridge diya sa Barangay Rosario sa lungsod sa Balingasag. Gipangingusgan ni Mayor Quina kining maong tulay sa Barangay Rosario ang dili na maglisod ang katawhan sa pag-agi og luwas ang mogamit nini kung panahon sa adunay pagsaka sa tubig baha. Ang maong tulay agianan usab kini padulong sa Barangay Kamuayan, Balagnan, Dansule. Diversion road usab kini sa isa ka barangay sa San Francisco o Barangay San Isidro o mga kasikbit nga barangay. Tulo kini katulay gipangingusgan ni Mayor Quina ang Rosario Dumarait Bridge ug Kamuayan Rosario Bridge. Human sa painumdom ang detalye sa pulis balita. Si Filimon na masolo nakakuha ug isdang Ubunga na eplema, hassle gyud. Pag Myra Cough na. Sa Myra Cough, uka ng bagtok na plema sa presyong 650 ra per tablet SRB. Maunang afford ra ang Myra Cough. Ug wala na plema, padayon ang kalipay. sa merkadong guba. Alagang Unilabian. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracough. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pulis balita. Duha ka mga suspetsado nasikop sa gipahigayong bypass operation sa Zone 2A Santo Niño Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental adlong Biyernes, Hulyo 10, 2026. Gipanguluhan sa mga operatiba sa Taguluan Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major Enrique Francisco Dungog ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency ang maong operasyon. Nasakmit gikan sa mga suspitsado ang pipila ka sachet sa gituhuang shabu, lakip ang buy-bust item nga adunay kinatibuk ang gibugaton nga gibanabanang 300 ka gramos o adunay street drug price nga mukabot sa 2.04 million pesos. Ang mga nadakpan o ang mga ebidensya gidala sa Taguluan MPS alang sa hustong dokumentasyon o pagsangat sa angay nga mga kaso. Atong oras, alas 11:35 sa Kabuntagon. Halod kaninyo sa Unilab. Mga kamisor,
Inyo nabati man sa balita karong orasa at kaninyo sa Miss o Radio 7.5 FM. Alang sa inyong opinion o sesyon, ipadangat lamang na sa Miss o Radio official Facebook page. Kini ang inyong mga tig balita, Miss or Julina Luab o Miss or Riz Lages sa Miss o Radio. Mo balita, mo alagad, muling now. Inyong nadunggan ang pinakalabas sa kundarang ng mga balita. Pinaag na itong Miss Radio Weekend News. Hanto sa sunod gayon. Daghang salamat. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mo balita, mo alagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.